बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्लाह खान हूँ। मौजूदा सियासी सूरत हाल में अदालत का जो किरदार है वो बड़ा अहम हो गया है। चाहे लाहौर हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो सीधे अदालत में पहुंचते हैं, फिर अदालतों से आला अदालतों में पहुंचते हैं और वहां जाकर मामला रिजॉल्व होते हैं। चाहे कोई एहतजाज कर रहा हो, चाहे इलेक्शन का मामला हो, चाहे किसी के हलफ उठाने का मामला हो, चाहे कोई वज़ीर आला के इंतखाब का मसला हो, चाहे असम्बली का इजलास बुलाने का मामला हो, बहुत सारे केसेस हमने देखा है सियासी तौर पर पिछले दिनों में अदालतों में पहुंचे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में पहुंचे हैं, वहां से फैसले हुए हैं, फिर कुछ फैसले सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुए हैं। पिछले दिनों जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट में एहतजाज के लिए की इजाजत लेने के लिए भी तहरीक इंसाफ पहुंच गई थी। और फिर एक और मामला जो लाहौर में हुआ, आप जानते हैं शहबाज शरीफ साहब के हलफ के हवाले से उसको चैलेंज किया गया कि जी इसका रिकाउंटिंग करवाई जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया, उसको तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट में जाके ये रिजॉल्व हुआ कि 22 तारीख को तक जो है वो हमजा शहबाज वज़ीर आला रहेंगे, लेकिन मशरूत तौर पर, और मशरूत तौर पर ही तहरीक इंसाफ ने उसको तस्लीम किया था और कहा था कि हमजा जो है वो इलेक्शन पर असरअंदाज नहीं होंगे, और उस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया। लेकिन अब 2-3 मामला जो है अदालतों में दोबारा जा रहे हैं। एक तो आज फवाद चौधरी सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए और दूसरा लाहौर हाई कोर्ट के पास शहबाज शरीफ की नाअहली के लिए तहरीक इंसाफ जा रही है। ये बड़ा मामला अहम है और ये मेरी एक्सक्लूसिव स्टोरी है, क्योंकि अभी तक ये खबर जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि ये खबर आई है और शाये हुई है। तो एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट पिटीशन 3 दरखास्तों के साथ जो है अंदलीब अब्बास ने तैयार की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और वो शहबाज शरीफ को नाअहल कराना चाहती हैं और उसके लिए वो जा रही हैं लाहौर हाई कोर्ट के पास। तो ये अंदलीब अब्बास वाली और शहबाज शरीफ वाली मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले जो इस्लाम सुप्रीम कोर्ट में फवाद चौधरी गए हैं इस मामले पर कि हमजा शहबाज शरीफ को अदालत ने पाबंद किया था, और जब तहरीक इंसाफ ने तस्लीम किया था कि जी ठीक है 22 तारीख तक शहबाज शरीफ जो हैं हमजा शहबाज वज़ीर आला हो सकते हैं, हम उनको तस्लीम करते हैं, तो उस वक्त ये कदगन भी लगाई गई थी या ये शर्त लगाई गई थी कि हमजा शहबाज जो है वो सिर्फ ज़ाब्ते की कार्रवाई तब तक करेंगे और वो इलेक्शन पर किसी भी सूरत असरअंदाज नहीं होंगे या वो कोई ऐसे नए इनिशिएटिव नहीं ले सकते जिसकी वजह से इंतखाबात के ऊपर असर पड़ता हो। अब आप जानते हैं कि हमजा शहबाज की तरफ से ऐलान किया गया कि 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले जो हैं 100 यूनिट तक उनको मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया गया है। ये बिल्कुल उसी तरह का इकदाम है जैसे यहाँ लाहौर में 2013 का इलेक्शन हो रहा था, तो मलिक वहीद एमपी इलेक्शन लड़ रहे थे और मलिक वहीद जो है वो चूंकि उनका केबल का काम है तो उन्होंने अपने इलेक्शन के 2 महीने जो है वो केबल फ्री कर दी थी पूरे इलाके में, यानी केबल आप मुफ्त देखें और केबल के कोई पैसे नहीं चार्ज हो रहे थे, और इसी वजह से उनको बहुत वोट पड़ गया कि वाजिब 2 महीने के पैसे छोड़ दिए हैं मलिक वहीद साहब ने। अब हमजा शहबाज साहब जो है उन्होंने ये पॉलिटिकल स्टंट खेला है। एक तो ये हो रहा है ना कि उन इलाकों में जहां पर हल्कों में जहां इलेक्शन होने जा रहे हैं वहां पर बिजली नहीं जा रही, चलें अब वो इसका फायदा ये उठा रहे हैं कि जी बिजली नहीं जा रही तो इस पर तो कोई दरख्वास्त दायर नहीं कर सकता कि जी यहाँ पर बिजली जरूर भेजें। तो एक तो ये तो हो ही रहा है, लेकिन अब ये हुआ कि 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले लोगों तक के लिए बिजली मुफ्त कर दी गई है, उनको बिल नहीं भेजा जाएगा। ये हमजा शहबाज शरीफ साहब ने अपनी गोया वो बादशाह हों तो उन्होंने ये फैसला किया है। अब सुप्रीम कोर्ट में खत लिखा है फवाद चौधरी साहब ने और उन्होंने कहा कि जनाब ये चूंकि पाबंद किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ में कहा गया था कि जी वो सिर्फ 22 तारीख तक ज़ाब्ते की कार्रवाई करेंगे और इलेक्शन पर असरअंदाज होने के लिए कोई इकदाम नहीं कर सकते, लेकिन अब उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया है कि जो इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकता है तो इसको रोका जाए। अब फवाद चौधरी की ये दरख्वास्त जो है सुप्रीम कोर्ट के पास चली गई है। अब देखिए उस पर क्या समाअत होती है और क्या फैसला होता है। लेकिन इससे भी अहम चीज़ जो है वो शहबाज शरीफ की नाअहली से मुतल्लिक दरख्वास्त है और वो अंदलीब अब्बास ने तैयार की है। अंदलीब अब्बास जो है वो पिटीशन दायर कर रही है लाहौर हाई कोर्ट में। अच्छा, उसमें 3 पॉइंट जो है वो उठाए गए हैं। पहला पॉइंट जो है वो शहबाज शरीफ से मुतल्लिक बराह रास्त है, दूसरा सलमान शहबाज से मुतालिक और तीसरा हुसैन नवाज से मुतालिक, और तीनों को पॉइंट्स को इकट्ठा किया गया है शहबाज शरीफ की नाअहली के ऊपर कि इनको नाअहल किया जाए। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि जी शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने हल्फ उठा रखा है कि वो जो स्टेट है उसके जो राज हैं उसके अमीन हैं, और वो कोई भी ऐसी चीज़ ऐसे लोगों से शेयर नहीं कर सकते कि जिनका इससे ताल्लुक ना हो, और फिर क्रिमिनल्स के साथ तो बिल्कुल शेयर नहीं कर सकते। तो उसमें बताया गया कि जी फलां तारीख को शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने कैबिनेट का इजलास जाकर किया है लंदन में, और वहाँ जाकर उन्होंने लंदन में
نواز شریف کے ساتھ ساری چیزیں شیئر کی ہیں، جو کہ ایک کنوکٹڈ شخص ہیں، ایک مجرم ہے، پاکستان کو مطلوب ہیں، اشتہاری ہیں، اور اشتہاری کے ساتھ انہوں نے پاکستان کے تمام اہم ترین راز جو ہیں وہ شیئر کیے ہیں، جو کہ ان کے حلف کی خلاف ورزی ہے۔ اس لیے جو شہباز شریف ہیں ان کو نااہل کیا جائے۔ پہلا نقطہ ان کی درخواست کا یہ ہے۔ ان کی درخواست کا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ سعودی عرب میں ہونے والے اجلاس میں حسین نواز نے شرکت کی ہے، سرکاری اجلاسوں میں شرکت کیا حسین نواز نے، اور حسین نواز جو ہیں وہ کسی کیپیسٹی میں ان اجلاسوں میں شرکت نہیں کر سکتے تھے۔ دوسرا یہ کہ حسین نواز پاکستان کو کئی مقدمات میں مطلوب ہیں، اشتہاری مجرم ہیں، وہ بھی ملزم ہیں، اشتہاری ملزم ہیں اور پاکستان کو مطلوب ہیں۔ حسین نواز کی پاکستان کے معاملات میں، پاکستان کے سرکاری اجلاسوں میں شرکت کا مطلب یہ ہے کہ ایک کرمنل کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کے سرکاری معاملات یا اہم قومی راز جو ہیں وہ شیئر کیے جا رہے ہیں، جو کہ قانونی طور پر نہیں کیے جا سکتے۔ لہٰذا شہباز شریف کو حسین نواز کے ساتھ قومی معاملات کے راز کو شیئر کرنے اور ایک ملزم کو اور اشتہاری ملزم کو اہم سرکاری اجلاسوں میں شرکت کروانے کی پاداش میں نااہل کیا جائے۔ ان کی درخواست کا جو تیسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جی ترکی کے اجلاس میں سلمان شہباز نے شرکت کی ہے۔ سلمان شہباز بھی پاکستان کی عدالتوں کو مطلوب ہیں، پاکستان میں جو ہے وہ اشتہاری ملزم ہیں۔ سلمان شہباز کی جو شرکت ہے اس سے بھی پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے، یا پاکستان کے قومی راز ان کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں۔ لہٰذا سلمان شہباز جو ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ ان کو میٹنگ میں شریک کرنے کی پاداش میں بھی جو شہباز شریف ہیں ان کو نااہل قرار دیا جائے۔ تو یہ جو ہے وہ ایک پٹیشن اندریب عباس صاحبہ کی طرف سے تیار کی جا گئی ہے، جو کہ جلدی سے مراد میری یہ ہے کہ شاید ہفتے 10 دن میں، کیونکہ ابھی الیکشن کا دورہ ہے اور الیکشن میں تمام لوگ بزی ہیں، تو شاید الیکشن کے فوراً بعد جو ہے اس کو دائر کیا جائے لاہور ہائی کورٹ میں شہباز شریف کی نااہلی سے متعلق۔ اور اس کے علاوہ جو حمزہ شہباز ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ فواد چودھری دوبارہ سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں۔ تو یہ معاملہ چل رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اشتہاری ہیں، جن میں سے اسحاق ڈار بھی ہیں، وہ واپس آنے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ ہمارے پاس خبریں یہ ہیں کہ وہ جولائی کے آخری ہفتے میں واپس آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ سلمان شہباز اور نصرت شہباز کی واپسی کے لیے بھی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ پلان تیار کیا گیا، اس کو ایگزیکیوٹ کب کیا جاتا ہے یہ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن یہاں پر وکلاء کے ذریعے سے درخواستیں تیار کر کے رکھ لی گئی ہیں کہ وہ درخواستیں دائر کی جائیں گی کہ نصرت شہباز جو ہیں وہ واپس آئیں گی اور سلمان شہباز واپس آئیں گے۔ تو ایک طرف جو ہے وہ ان لوگوں کی واپسی کی راہ ہموار ہو رہی ہے، اور دوسری طرف تحریک انصاف ان اشتہاری ملزموں کو بیرون ملک ہونے والے اجلاس اور اہم میٹنگز اور جو سرکاری معاملات ہیں اس میں شامل کرنے کے خلاف درخواستیں دائر کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ لاہور ہائی کورٹ اس کو کیسے رسپونڈ کرتی ہے، اور کیا شہباز شریف جو ہے ان کی نااہلی کی درخواست جو ہے اس پر کیا فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ پہلے سپریم کورٹ میں جانے کا ارادہ تھا تحریک انصاف کا، لیکن پھر سوچا گیا کہ اگر تحریک انصاف کہ اگر سپریم کورٹ سے درخواست رد ہو جاتی ہے تو کوئی آپشن نہیں بچے گا، اس لیے پہلے لاہور ہائی کورٹ جاتے ہیں، اور اگر وہاں سے درخواست رد ہوتی ہے تو پھر سپریم کورٹ کے پاس جایا جائے گا۔ تو یہ دو اہم معاملات جو ہیں وہ عدالتوں میں آئے ہیں، یہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دیے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔